নমস্কার বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? সোমনিতা ব্লগে আপনাদের সকলকে অনেক অনেক স্বাগত জানাই। আজকে আমি আমার বাড়ি জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসবে ব্লগ শেয়ার করছি। আশা করি আপনাদের দেখতে ভালো লাগবে। আপনারা দেখতে থাকুন। নমো ভগবতে সূর্যায় নেত্রায় বষট ওং প্রচোদয়াৎ তস্মাৎ ফট ওঙ্কারস্য ব্রহ্ম ঋষি গায়ত্রী ছন্দ অগ্নি দেবতা মহাভান্নতি নং পরমেষ্ঠ প্রজাপতি ঋষি গায়ত্রী ছন্দ প্রজাপতি দেবতা গায়ত্রী বিশ্বমিত্রা ঋষি গায়ত্রী ছন্দ সরিদা শ্বেত বর্ণা অগ্নিমুখং ব্রহ্ম শিরো বিষ্ণু হৃদয়ং রুদ্র ললাটং পৃথিবী কক্ষে তৈলাক্রং চরতাং নিঃশব্দং বিশ্ববীজং নিখিলময় হরং পঞ্চবেত্তং দিয়েত্বং ওং নমঃ শিবায় পশুপতায় নমঃ ওং নমঃ শিবায় পশুপতায় নমঃ ওং ত্রয়ম্বকং যজামহে সুগন্ধিং शिवाय पशुपतये नमो ओं गृहिणी आदित्याय सूर्याय नमः सूर्याय एषो वै स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौं ब्रह्मणाभ्यः स्वाहा ॐ अग्नादिकोणो चतुष्टय स्वाहा ॐ धर्माय स्वाहा ॐ ज्ञानाय स्वाहा ॐ वैराग्याय स्वाहा तीव्रा वै स्वाहा ॐ स्फुलिङ्गान् वै स्वाहा ॐ रुचिरा वै स्वाहा ॐ जालिन्नाय वै स्वाहा वं मन्नासनाय आदिते ॐ एवं अनन्त ओं ह्रीं श्रीं राधिकायै नमो नमः ओं ओं ह्रीं श्रीं राधिकावने सर्व राधा वृन्दावनेश्वरीं विश्वभानुसुतं देवीं तं नमामि हरिप्रियां कृष्णाय गोविन्दाय नमः ओं रुक्मिण्यै नमः ओं शुद्धभामाय नमः ओं नाग्निजिताय नमः शीलायै नमः ओं ह्रीं कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओं नमो ब्रह्मण्यो देवाय भगवन्नहिताय च जगद्गीताय ह्रीं कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः তো বন্ধুরা, আজকের মতন আমার বাড়ি জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসবের ব্লগ এতটুকুই ছিল। আশা করি আপনাদের দেখতে ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে সবাই একটা করে ছোট্ট লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। খুব তাড়াতাড়ি নতুন কোনো একটি ব্লগে দেখা হচ্ছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা।